अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद नग्याल टेक्निकल हाउस टिप्स से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं टेक्निकल हाउस टिप्स। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरा ये चैनल है, इसको जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ा बहुत इजाफा हो सके। दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं अपने जो भाई मेरे पाकिस्तान से सऊदी अरब आते हैं या किसी भी दूसरी कंट्री से सऊदी अरब आ रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी जो है इंफॉर्मेशन आप कह लें या जो है कोई अपडेट मैं उनको एक दूं जिनको पता नहीं है, स्पेशली उनके लिए। मोस्टली हर बंदा जानता है कि अभी सऊदी अरब के कंपनियों के हालात क्या चल रहे हैं। सैलरियां नहीं मिल रही, खाने नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा कंपनियों का। मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन आप 90% मेरे ख्याल से कह सकते हैं या 95% भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो तनख्वाहें नहीं मिल रही, अगर कोई टर्मिनेट हो रहा है यानी फाइनल जा रहा है या कोई रिज़ाइन कर रहा है तो उनको उनकी सेटलमेंट नहीं मिल रही, जो उनके ड्यूज़ बनते हैं फाइनल वो नहीं मिल रहे। तो आपने शायद पिछले दिनों खबरों में देखा हो, फैसलाबाद या गुजरावाला में, मुझे सही याद नहीं है कौन सी सिटी में, प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान सऊदी ओजर की कंपनी से जाने वाले कुछ पाकिस्तानी भाइयों ने एहतजाज किया था। बहुत रोए पीटे थे, उन बेचारों के कई महीनों के हिसाब और सैलरियां थी जो यहाँ से, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी एम्बेसी इन्वॉल्व हुई थी या मुझे सही याद नहीं है या कौन इन्वॉल्व हुआ था। तो उन्होंने कहा था जी आप लोग चले जाओ, आप लोगों के बैंकों में आपके हिसाब आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये वो चले गए बेचारे, 6 महीने हो गए अभी तक जो है, बल्कि ज़्यादा शायद टाइम हो गया, अभी तक उनको कुछ भी नहीं मिला। पूरी की पूरी तनख्वाहें भी डूब गई, उनकी हर चीज़ डूब गई। तो दोस्तों, अभी बेसिक चीज़ पे चलते हैं जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाई है। मैं देखें किसी के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर रहा कि कोई एजेंसियों के बिजनेस खराब हो या सर, मैं सिर्फ उन भाइयों को इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो सऊदी अरब अभी आ रहे हैं। खुदारा आप सऊदी अरब आने से पहले आप ज़रूर एक बार कंपनी को चेक करें, जिस कंपनी में अभी आ रहे हैं, स्पेशली इस टाइम पे ज़रूर चेक करें कि ये कंपनी कैसी है, ये सैलरी टाइम पे दे रही है, ये अलाउंस टाइम पे दे रही है, ये खाना दे रही है या नहीं दे रही है, इसका रहन सहन कैसा है, इसका काम कैसा है, इसके पास काम है या नहीं है, या जितनी भी इस तरह की जनरल चीज़ें हैं आप प्लीज़ ज़रूर चेक करिए। क्योंकि मतलब हालात आप लोगों को मैंने जैसे बताया पता है, अगर पता है तो फिर भी आप आंखें बंद करके आ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये याद रखिएगा। उसकी वजह ये है, मेजॉरिटी लोगों की जो है 99% लोग उधार लेके आते हैं। उधार लेके 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, मेरे ख्याल से जो मिनिमम है वो 2 लाख ही है। इससे कम ही लोग देते हैं। शायद कोई देते हो 1,20,30,000, 50,000 इस तरह, लेकिन तकरीबन जो है इतने ही पैसे लोग देते हैं। अगर आप मुझे बताएं, आप उधार लेके आते हैं, लेके वीज़ा लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं, कंपनी बड़ी अच्छी है जी, बेहतरीन है जी, कोई मसला नहीं है। एजेंसी वाला आपको कभी नहीं बोलेगा कंपनी सही नहीं है, कंपनी का मसला है, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती। उनको कोई गर्ज नहीं है मेरे भाई, आपने पैसा देना है, उन्होंने वीज़ा, पासपोर्ट, टिकट आपके हाथ में पकड़ाना है, आप आओ और आके जलील हो जाओ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप जब तक चेक करेंगे, अभी भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मतलब अच्छी कंपनी है, सैलरियां दे रही हैं टाइम पे। मैं नहीं कह रहा, जैसे मैंने पहले बताया कि 100%, लेकिन 100 में से आप यकीन करें कि 10 कंपनियां या 5 कंपनियां ऐसी होंगी जो ठीक अभी चल रही हैं, इस वक्त मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो टाइम पे तनख्वाहें दे रही हैं और सिस्टम उनका ठीक है। हर दूसरी कंपनी में गाड़ियां कभी जलाते हैं, कभी बंदे भी मरते हैं, कभी आग लगा रहे हैं कैंपों को, कभी पोर्टा केबल्स को, कभी किसी चीज़ को, हैं जी, जेलों में जा रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। 80 लग जाता है यहाँ पे, जो मतलब है सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से स्ट्राइक सऊदीया में करना मन है। जिन पे 80 लगता है उनका जो अगर 10 साल 20 साल का हिसाब कुछ भी बनता है वो 0-0 हो जाता है, उनको कुछ भी नहीं मिलता और वो जेल में धक्के भी खाते हैं बेचारे, जेल में भी रहते हैं वो, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये मैसेज आप तक कन्वे करना चाहता हूं दोस्तों कि सऊदी अरब आने से पहले आपने जिस कंपनी में आना है उस कंपनी की फुल इन्वेस्टिगेशन करिए, चेक करिए। अपना दोस्त, यार, भाई, रिश्तेदार कोई भी सऊदी अरब में, उसे उस कंपनी का नाम दीजिए। एजेंट या एजेंसी आपको नाम तो देगी ना, ये तो नहीं बोलेगी भाई आपने सऊदी अरब जाना है, चलो जी हो जाओ तैयार।
یہ تو بتائے گی نا بھائی یہ کمپنی ہے اس شہر میں ہے, ٹھیک ہے, اس کو اپنے رشتہ دار کو یا کسی کو بھی اس کمپنی کا نام دو, اس سے بولو اسے چیک کرو, وہ چیک کرے گا ہے سیلری ٹائم پہ مل رہی ہے نہیں مل رہی. ظاہر ہے جو ہم لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں آس پڑوس آگے پیچھے کمپنیوں کی تھوڑی بہت انفارمیشن ہوتی ہے, کم از کم پاکستان میں جو بندے ہیں ان سے زیادہ ہوتی ہے, تو وہ نہ بھی ہو یار کہیں نہ کہیں سے کسی سورس سے وہ بندہ چیک کر سکتا ہے. مان لو آپ کو نہیں پتا لگتا, اس حساب سے آپ کو کچھ نہیں پتا لگتا, دوسرا میں طریقہ بتاتا ہوں آپ کو. انٹرنیٹ پہ اگر آپ کو کمپنی کا نام پتا چلتا ہے تو آپ اس کا ایڈریس کانٹیکٹ ڈھونڈ لیجیے, آرام سے مل جاتا ہے. گوگل سے بھائی ہر چیز مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. گوگل میں جا کے آپ کوئی کانٹیکٹ ڈھونڈیے اس کمپنی کا, شہر کا, سٹی کا, ٹھیک ہے. ایک نام کی کئی کمپنی ہے, جیسے ایک نسما کمپنی ہے, نسما کیٹرنگ ہے, نسما ٹرانسپورٹیشن ہے, نسما کنسٹرکشن ہے, نسما الیکٹریکل ہے, نسما مطلب ہوٹلز ہیں, ان کے کئی ان کی برانچز ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ صحیح شور کریں کمپنی کون سی ہے, وہ کمپنی کو ٹائپ کریں, اس کا کانٹیکٹ ایڈریس نکالیں, کانٹیکٹ پہ 200 روپیہ لگا لیں. بھائی ساری زندگی کے لیے مصیبت بنانے سے ادھار اتنا لا کے سر پہ ڈال کے خوار ہونے سے اچھا ہے کہ 100 روپے کا کارڈ ڈال لیں یا 200 روپے کا کارڈ ڈال لیں, اور اس کانٹیکٹ پہ کال کر کے جو ہے تھوڑی بہت کسی قسم کی انفارمیشن لیں کہ کہاں کام کرتی ہے کمپنی, کیا ہے کیا نہیں ہے, تھوڑی سی انفارمیشن لے لیجئے. یا وہ بھی نہیں آپ لے سکتے, وہ بھی آپ کسی قسم کا جو ہے انفارمیشن نہیں لے سکتے, تو یہ جو میں نے پہلا آپشن آپ کو بتایا یہ بہت ہی ایزی ہے. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی یار دوست رشتہ دار ضرور سعودی عرب میں ہوتا ہے, تو آپ کسی نہ کسی سے انفارمیشن لے لیجئے. میرے کتنے یار دوست دوسری کمپنیوں میں یہاں پہ کام کرتے ہیں, یقین کریں ہر بندہ روتا ہے, ہر بندہ الحمدللہ ہم جس کمپنی میں آئیے ہمارا جو کام ہے اللہ کا بڑا شکر ہے فی الحال ٹھیک چل رہا ہے نظام, ٹھیک ہے. تو دوسرے کتنے کہتے ہیں یار 6 مہینے, میرے ریلیٹیوز ہیں یار, میرے رشتہ دار ہیں جو بیچارہ پچھلے میرا خیال ہے 8-9 مہینوں سے بیٹھا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں مل رہا. یقین کریں آپ جدہ میں لوگ باسکٹ سے ٹوکری, کچرے کی ٹوکری سے کھانا اٹھا کے کھاتے رہے ہیں, ان کو نہ کھانا ملتا رہا ہے نہ سیلیاں ملتی رہی ہیں, بلکہ ابھی بھی شاید کھا رہے ہوں کچرے کی ٹوکریوں سے. بھائی سعودی لوگ جو کھانا پھینکتے ہیں بچا ہوا, یا دکانوں والے جو فروٹ گندا ہر چیز پھینکتے ہیں وہ اٹھا کے کھاتے رہے ہیں. آپ یقین کر سکتے ہیں اس چیز پہ, ٹھیک ہے. یہ میسج آپ تک پہنچانے کا مقصد میرا صرف اور صرف یہی ہے کہ خدا را آپ اتنا ادھار لے کے آتے ہیں, اتنی مصیبتیں جھیلتے ہیں, یہاں پہ آپ آتے ہیں آ کے کام ہی نہ ہو, کمپنی بولے بھائی بیٹھو بھی کام شروع نہیں ہوا, ہوگا تو دیں گے, وہ بیٹھنے کی سیلری نہیں دیں گے. کام شروع ہے آپ کو وہ کام پہ لگاتے ہیں, 6 مہینے سیلری نہ دیں, آپ نے ادھار اتاریں گے یا گھر کا خرچہ کیسے چلائیں گے اور ادھار کیسے اتاریں گے اور اپنا پیٹ کیسے وہاں پہ بھریں گے, مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کمپنیوں میں رہتے ہیں, ان کے لیے یہ انفارمیشن تھی. جو میرے بھائی آزاد ویزوں پہ آتے ہیں, بھائی آزاد ویزے اگر آپ کا اپنا کام ہے, یہاں پہ کوئی بلا رہا ہے آپ کو اپنا کام, کوئی بقالہ ہے, دکان یعنی جسے کہتے ہیں یہ پرچون کی دکان, سٹور جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہے, ورک شاپ ہے, یا آپ کا کوئی ہوٹل ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کا کھانا دیتا ہے جو ہوٹل وہ ہے, یا آپ کا کوئی اے سی کی ورک شاپ ہے یا گاڑیوں کی ورک شاپ ہے, اس طرح کی اگر آپ کا اپنا کوئی بزنس ہے نا, ٹھیک ہے, کسی آپ کے بھائی کا یا کزن کا کوئی بلا رہا ہے, پھر آ جائیں آپ آزاد ویزے پہ, ٹھیک ہے. آزاد ویزا بھی 12-15 ہزار ریال کا ملتا ہے, ٹھیک ہے, آپ آ جائیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اگر کفیل پہ, لوگوں کو تو یہ نہیں پتا بھائی کفیل کیا ہوتا ہے, کفیل صرف سنا ہے کفیل, کفیل ہوتا کیا ہے یہ بتائیں مجھے بھائی. سب سے زیادہ ذلیل آپ کو کفیل ہی کرتا ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. جو آزاد میرے بھائی ہیں جو سن رہے ہیں ان کو پتا ہوگا اس چیز کا, سب سے زیادہ ذلیل کفیل ہی کرتا آپ کو, ٹھیک ہے. آپ آؤ میرے بھائی, یہاں پہ آپ کا نہ اقامہ بنے, نہ آپ کام کر سکو, روم میں بیٹھے رہو, روم کے کرائے بھی دو, پیسہ بھی نہ ملے, ذلیل بھی ہوتے رہو, ٹھیک ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. آزاد ویزے والے کبھی بھی ایسے مت آئیں بس آزاد ویزا مل رہا ہے تو چلے جاؤ, کام وہاں پہ مل جائے گا. حالات اتنے صحیح نہیں ہیں بھائی, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے, تنخواہیں نہیں مل رہی, خوار ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, کچھ بھی نہیں مل رہا ان کو, تو بڑے پریشان ہیں لوگ, بہت زیادہ لوگ, بہت زیادہ. میں صرف پاکستانیوں کا نہیں کہہ رہا, ہر کنٹری کا بندہ جو ہے. اس لیے میرے بھائی سعودی عرب آنے سے پہلے ایک بار جان پڑتال ضرور کریں. کمپنی میں ہیں تو آزاد جیسے میں نے بتایا ہے تو ضرور دیکھیں. آزاد تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا اپنا بزنس نہیں مت آئیں, اگر کمپنی میں آ رہے ہیں بھائی کمپنی کو ضرور ڈٹولیں, ضرور دیکھیں کون سی کمپنی ہے, کیا ہے, کیسے ہے, پھر آئیں. ایسے ہی
आप किसी एजेंसी किसी एजेंट की बातों में आकर सऊदी अरब मत आइए, आप ख्वार हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, उल्टे परेशान होंगे घर वाले भी और आप भी। इसलिए जरूर इस चीज की श्योरिटी करिए, ठीक है जी, जरूर इस चीज को कंफर्म करिए कि जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कैसी है। कंपनियों के बहुत ज्यादा हालात खराब हैं, बहुत ज्यादा, इसलिए इस चीज को जरूर चेक करिए और फिर नेक्स्ट प्रोसेस करिए। पासपोर्ट फिर फंसाइए अपना एजेंट के पास, पैसे फिर फंसाइए अपने एजेंसी के पास, फिर रिस्क लीजिए, नहीं तो आप अपना पासपोर्ट भी फंसाएंगे, पैसे भी फंसाएंगे और हासिल भी कुछ नहीं होगा। 80% एजेंट, और मैं समझता हूँ एजेंट मोस्टली उन्होंने सऊदीया के काम करने छोड़ दी। 80% मैं समझता हूँ, जहां तक मैं जानता हूँ। क्यों? सिर्फ इसी वजह से लोग जाते हैं, ख्वार होते हैं, परेशान होते हैं, फिर वापस आते हैं और हमें पैसे मांगते हैं। एजेंसी से तो मांगते नहीं, क्योंकि पैसा तो एजेंट ने लिया हुआ है जी। अगर एजेंसी को डायरेक्ट पैसा देंगे, एजेंसी तो आपका 1-2 साल ऐसे गोल मोल करके निकाल देगी, पैसा आधा देगी आपको, टिकट का भी काटेगी, बाकी खर्चे भी निकालेगी, वीजे का भी काटेगी, प्रोटेक्टर का भी काटेगी, हर चीज काटेगी, पीछे क्या देगी आपको वापस, मुझे ये बताओ। और वो अभी जलील कर करके। इसलिए भाई ये मैसेज था मेरे भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, जहां भी रह रहे हैं, सुन रहे हैं, और इस मैसेज को जो है इग्नोर मत करिएगा। मेरा कोई मकसद नहीं है कि किसी को, मतलब मैं कोई, किसी से मुझे दुश्मनी है किसी की एजेंसी से या किसी की इस तरह। मैं सिर्फ ये मैसेज इसलिए पहुंचा रहा हूँ कि हज़ारों लाखों रोज़ हम देखते हैं लोग जो है, हज़ारों लाखों लोग जो आते हैं, उनमें से कई लोग रोज़ हम देखते हैं जो बेचारे यहाँ पे परेशान हाल हैं और उनको कुछ भी नहीं मिलता और वो टेंशन में है। और आपको पता है कितने बंदों ने खुदकुशियाँ भी की हैं पिछले दिनों में, और अभी भी शायद कर रहे हों। हर रोज़ तो मतलब हर चीज़ का तो नहीं पता चलता, कितने बंदों ने किए हैं इसी वजह से। कोई कहीं लटक गया, कोई कहीं लटक गया, ठीक है जी। इसलिए दोस्तों इस बात को जो है बिल्कुल इस बात पे तवज्जो दीजिए, और मुझे उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पसंद आई होगी इंशाल्लाह। तो मेरी वीडियोस को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको और आप यहाँ के अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपने साथियों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।